নমস্কার, আমি নির্মাল্য। আমি রঞ্জিতা। A very pleasant good evening to all of you, those who are present for this Facebook Live program. Indeed a great blessing, a privilege that we are performing in this prestigious festival, Nritya Mohana, curated and guided by none other than our very own and respectable Guru, Guru Shri Pradipta Yogi and Guru Ma Srimati Anuradha Yogi. And the complete program has been so meticulously arranged by our very loving, very dear Guru Bhai Rudra Bho, or our very own Baba. And I know that you all are eagerly waiting for the performance to start. So not to waste much time, we are going to now start with our performance. Now Nirmal will continue. अभी प्रस्तुत है गुरु भजन सुमिरन गुरु चरणन की. This is sung by Shamyullah Khan and choreographed by my Guruji पंडित राजेंद्र गंगानी. प्रस्तुत करने जा रहा हूँ गुरु भजन.
Thank you for watching and joining us for this live session. This has only been made possible with all the blessings and encouragement and the strength that I've gathered from all my gurus, my parents and my grandparents and everyone watching this live. So thanks for watching and joining us. So without taking much time, we are switching over to the next segment. Which That is our Shuddh Nritya, Jaipur Gharana, Taal Tin Taal. Din, tha, tha. Din, tha, na. Tin, na. Teacher, din, tha, tha. Din, da, tha. Din, da, na. Tin, na. Hey, tat, ram. Tha, din, da, tha, din, tha, na, din, na, din, ta, tha, din, da, tha, din, da, na, din,
दिन 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 धा ना दिन दिन ना टीचर दिन दिन धा 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 And again, with all your blessings, encouragement, please be with us, stay with us. अभी जाके पढ़ें. दिन धा धा दिन 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 धा दिन धा धा दिन दिन धा ना दिन दिन ना दिन दिन धा धा ती ती चा.
दिन धा ना दिन धा दिन ऐसा आगे करना। ऐसे another थोड़ा और चट्टा आगे करना। दिन ता दिन दिग ता का दिग ता का धुन ना धुन हे दिग ता दिग ता दिग ता हे ता हे दिग ता दिग ता धा ना धा ना दिग ता दिग ता धा ना धा ना दिग ता दिग धा ना का धा ना का धा একটি তোড়া মিশ্র জাতির তোড়া যেটা আমরা খুব ছোট্টবেলায় মাস্টারমশাই থেকে শিখেছি আমাদের দুজনেরই খুব প্রিয় বল Okay. দেন দেন দা থুনা টাকা 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 দেই থেই থেই টা তিগা টাকা 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 কাতুম টাকে টাকা দিগা না গা টাকা দিগা Diga ta 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 thei ta thei. Diga ta 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 thei ta thei. Diga ta ta thei. এটা একটি তোড়া Ta. and now the second one এখন দুটি পারমেলু পারমেলু ইজ a very intricate part of Japur Gharana or other Kathak music. Parmelu, parmelu, it's a different word collected from nature, and when it mixed together, arranged together, it becomes a composition that's called either Bimelu or Parmelu. तो प्रस्तुत है एक परमेलु जो मैंने मेरे गुरुजी पंडित राजेंद्र गंगानी से पाए हैं। कुछ इस तरह है, बोले थे एक बार धन ता ता धन धन दा धन धन टिक धा टिक टिक थे था टिक का कु धा कन धा कु धा कु धा ना 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 दा दा ना 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 कु झन दा दा झन ता थे ता ता टिक का आदि ता ता थे ता थे ता थे ता थे ता टिक का आदि ता ता थे ता थे ता थे ता थे ता टिक का आदि ता ता थे ता थे ता थे ता धा टिक धा टिक टिक टिक
और एक त्रिमलु जो हमने बहुत छोटे में सीखे हुए हैं। धन दा धन दा दा धन दा धन हरि की ना के थुन 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 हर री की री जा ना जा हरि की थुन ता हरि का हरि का तो का की ना जा जा ता हरि का की का हरि का in Tintal, but very beautifully, 3 more tals have been blended in it. Jhaptal, Timatrik Chand, Ektal and Arachau tal. इन तीनों को इतना सुंदर से, इतना खूबसूरती के साथ ये 3 ताल के एक बंदिश में जो मेरे मास्टर गुरु जी के कंपोजिशन है। ना तिन तिन ना तिन 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 ना पहले तो सीखे थे जब छोटे थे, उसके गहराई में गए नहीं थे, पर जितनी बार बड़े होकर प्रैक्टिस किए हैं उसको लगा कि इसमें जैसे कि नायक नायिका भेद हो, जैसे झपताल जैसे चाल है उसके, जैसे कि नायिका, फिर एक ताल नायक है और फिर दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। एट द वेरी एंड आड़ा चौथा दा ना अब एक परन ना ता ते धे 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 किड़धाते 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 धाते तेरे कितना कत्ता कत के तेरे कितना तावे कत्ता धे धे कत्ता धे धे तावे न ता ता गरी ना के गरी ना धे ना तागे ना ता फोटो कितना दिन ना ता फोटो कितना दिन ना ता फोटो कितना
This much only we have thought for the second segment. আর বেশি সময় নষ্ট না করে আমরা আমাদের শেষ অন্তিম প্রস্তুতি একটি কোরিওগ্রাফিক পিস ইন কথক স্টাইল আমরা শুরু করছি। আর আবার বলে রাখি, গানটি গেয়েছে আমার খুব প্রিয় আমার ভাই, আমার পিস্তুত ভাই অত্রি ভট্টাচার্য। সুরে তোমায় ছুঁয়ে যায়, নাই বা পেলাম দরস তোমার, নাই বা পেলাম দরস তোমার, গানে গানে যদি তোমায় পাই তোমার সুরে সুরে তোমায় ছুঁয়ে যায়। তোমায় চেয়ে সারা বেলা কাটল নিয়ে সুরের খেলা, তোমায় চেয়ে সারা বেলা কাটল নিয়ে সুরের খেলা, এবার আমার গানের ভেলা তোমার চরণ খুলে ভিড়াই, তোমায় ছুঁয়ে যায়। আমি সুরে সুরে ও তোমায় ছুঁয়ে যায়। লাগোনানে যে সুর চরাচরে জানি সে যে তোমারি প্রেম উপর হতে ঝরে, যুগে যুগে লাগোনানে যে সুর চরাচরে জানি সে যে তোমারি প্রেম উপর হতে ঝরে, যে মন্ত্রে আজ তোমায় পুজি ছন্দে গানে তোমায়
সুরে সুরে ও তোমায় ছুঁয়ে যায়। নাইবা পেলাম দর্শন তোমার, পেলাম দর্শন তোমার। গানে গানে যদি তোমায় পাই, তোমায় ছুঁয়ে যাই। আমি সুরে সুরে নমস্কার। Thank you so much for being with us. And really, it's giving it's a beautiful feeling that there are so many person watching us and getting a feeling of that we are so special. Thank you so much. And it's almost like time for us to wind up the program. But since, as we told in the very beginning only, कि শাহানা একটা এমন প্ল্যাটফর্ম যেটা ছেড়ে যেতে তো ইচ্ছা করে না, এই নিয়ে আর আজকের এই পরিস্থিতিতে আমরা চাইবো আপনারাও সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সাবধানে থাকুন এবং নিজেদেরকে আরো এই সমস্ত ব্যাপারে আরো ইনভলভ করে রাখুন। নতুন নতুন জিনিস ভাবুন, ভালো ভালো জিনিস দেখুন, যাতে মনটা ভালো থাকে। আর আমরা অবশ্যই আশা রাখি দ্যাট ডেফিনেটলি উই শ্যাল ওভারকাম। আর আবার দেখা হবে। দেখা হবে। So bye bye all of you. Good night. Good night.